sedih dan Oke, bismillah, kita mulai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kehadirat Allah karena kita diberi kesempatan ya dan kesehatan untuk kembali lagi di our meeting, ya, English meeting, pelajaran bahasa Inggris, so that you can learn about English. But before that, sebelum itu, I want to ask you to turn on your camera. Saya mau minta kalian untuk mengaktifkan kamera kalian. So I can see your I can see your face, I can see your expression, and so on. Yeah. Our learning will become more meaningful when I see your face. But before we go on, ya sebelum kita lebih lanjut, let's pray. Ya, kita berdoa dulu. Ya, Zakwan Sadina, as always, please lead the prayer. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa masing-masing. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, thank you Abid, that's good. Ya, saya mau mengecek kehadiran ya. Sebelum kita lebih lanjut, please say present or say yes if I call your name. Bilang present atau bilang yes kalau saya sebut nama kalian. Junaid. So I check your attendance by calling your name one by one to check your attention. Ya, jadi saya cek kehadiran dengan menyebut nama satu-satu untuk mengecek apakah kalian memperhatikan or not, ya atau tidak di dalam pelajaran ini. So before we come to the lesson or material today, let me ask you what you have learned at the previous meeting. Saya mau tanyakan apa yang telah kalian pelajari di pertemuan yang lalu. Anyone have? That's good. Ya. Nah, what we will learn today, apa yang akan kita pelajari hari ini, is related to notice, ya, sangat berkaitan dengan notice. Bahkan, ya, notice is a part of this material, ya. Bahkan notice itu bagian dari materi yang akan kita pelajari hari ini, ya. Fungsinya similar, ya, mirip-mirip fungsinya, ya. So today we learn about announcement, ya, pengumuman, ya, bagaimana kita membuat pengumuman atau mengenali pengumuman. But before that, sebelum itu, saya mau tunjukkan kepada kalian tujuan kita belajar materi ini, ya. Jadi agar kalian lebih termotivasi, ya, to learn this material, I will show you the purpose of this material. Jadi saya akan tunjukkan kepada kalian tujuan kita belajar agar kalian punya goals, ya, punya tujuan dalam mempelajari materi ini. Ya, oke. Fahmi, can you read this for us? Fahmi, bisa dibacakan untuk kita? Tujuan pembelajaran 1. Melalui kegiatan mengamati gambar, peserta didik mampu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan pengumuman dengan tepat. 2. Your own announcement. Yeah, so there are 4. The first, identify, and then you will be able to explain, and then you will be able to compare, and you will be able to make your own announcement. So let's see the first material. Okay. Nah, later I will show you a picture. Setelah ini saya akan
memperlihatkan kalian sebuah gambar ya yang menunjukkan tentang contoh announcement, contoh pengumuman ya. When you see the picture, kalau kalian lihat gambarnya, you have to observe the picture ya. Kalian harus mengobservasi atau mengamati gambar tersebut. What you observe, apa yang kalian observe, use this question as guidance ya. Gunakan pertanyaan-pertanyaan ini sebagai panduan kalian untuk mengamati gambar after this ya. Setelah ini akan ada gambar. So, the first one. Dial, can you read this for us? Ail? Yes, Dad. Okay, can you read the question for us? Oh ya, tunggu. Now observe the next picture based on the following question. What is the purpose of the text? Next. What information that you can get from the text? Can you identify parts of the text? Can you identify language feature of the text? Okay, so this is the guidance. This is for example. Yeah. Okay, I give you a minute to see the picture, to observe the picture, based on these questions. Jadi kalian, okay. Jadi sekarang I will divide you into group. Jadi saya akan bagi kalian ke dalam kelompok. Ya. In those groups, ya. Jadi dalam kelompok-kelompok tersebut, ya, I will give you a worksheet. Ada lembar kerja ya, that you have to fill, that you have to complete. Jadi ada lembar kerja yang harus kalian isi ya dan lengkapi, diskusikan bersama kelompok kalian apa isinya ya. Okay, let me break the room. Okay, before you come to your own groups, yeah, do you have any question? Ada pertanyaan sebelum saya masukkan kalian ke dalam grup? Okay, in this group you have to discuss about picture 1 ya, karena kalian kan kelompok 1, you have to discuss picture 1, kelompok yang gambar 1 that I have sent in our WhatsApp group. Jadi di WhatsApp kan sudah saya kirim ya. Jadi kalian dapat gambar 1, you observe that picture, ya. Bagian-bagiannya. Okay? Do you have any question? Ada pertanyaan? Yes, Dad. Okay, that's good. Let me move to another group. Fahmi, yeah. Can you tell us your discussion result? Bisa diceritakan hasil observasinya? Pemberitahuan tentang Ramadan akan dimulai pada tanggal 12 April 2021, 13 April 2021, dan Tarawih pertama itu akan dimulai pada tanggal 12 April. Okay, that's good. Pada malam hari. Ya, jadi bisa disimpulkan bahwa pengumuman yang terinformasikan tentang orang yang ya, all of you have doing good. Ya, semua kalian sudah melakukan hal yang hebat ya dengan berdiskusi tentang hal tersebut. Kalian juga have interesting idea about what is announcement. Ya, what announcement is. Kalian sudah activity in this meeting. Ya, jadi sebagai kegiatan terakhir di meeting kita ini,
Ya, I will send you back to your own group. Saya akan kirim kalian kembali ke grup kalian. And I will give you LKPD 2, ya, worksheet 2, lembar kerja 2. In this worksheet, you will make your own announcement. Ya, jadi di lembar kerja ini, kalian akan membuat kalimat kalian sendiri. Abid, can you send the link for us in chat room? Kalian isi di situ yang untuk membuat pengumuman kalian sendiri. Okay? I will send you back to your group. You have 5 minutes, ya 5 menit untuk menyelesaikan LKPD tersebut. Just make it short, ya. Jadi karena waktunya cuma 5 menit, buat saja yang singkat, ya. You don't have to make a long announcement. Tidak perlu buat announcement yang panjang-panjang. Ya, just make a short one. Buat saja yang singkat, ya. Based on the question that asked. Kalian klik plus button yang ada di bawah, the red plus button. Ya, lalu in title type your name, tulis nama kalian. Ya, misalnya siapa, Abdullah. And type your problem that you face in this material. Ya, jadi tulis masalah yang kalian dapatkan dalam mempelajari materi ini. Ya, ini kan sudah ada beberapa, ya, sudah ada beberapa yang menulis. Ya, oke. Silakan yang lain yang belum mengisi masalahnya, silakan diisi agar pertemuan depan, ya, kita tidak mendapatkan masalah yang sama. So that's the end of our meeting today. Ya, jadi sekali lagi saya sebelum kita keluar, ya, kita make a summary of this meeting, of this material today. Jadi kita buat kesimpulan dari materi hari ini. Iqbal, can you read this for us? Ya, so dari hasil analisis kalian, ya, kalian pasti sudah bisa menebak bahwa announcement is a statement made to the public. Ya, jadi ada kalimat atau sesuatu yang disampaikan kepada publik, kepada umum, ya, which give information about something that has happened or that will happen. Jadi kalian bisa lihat bahwa pengumuman adalah, ya, untuk memberitahukan informasi, ya, yang sesuatu yang terjadi, telah terjadi, atau yang akan terjadi. Jenis announcement yang berbeda, ada dapat ini event, ya, jadi pengumuman tentang event, ya, itu juga pengumuman. Ada yang kelompok yang dapat ini missing person or animal, ya. Setelah kalian observasi, kalian bisa, ya, menemukan bagian-bagian dari gambar tersebut, ya. Ada title, ada explanation, ada closing, ya. Yang ini, ya, reflect. Oke. Ya, di bagian reflect ini bisa dilihat, how are you feeling about the material we covered today? Ya, bagaimana perasaan kalian tentang materi kita hari ini? So you click the emoji that show your emotion today, your feeling today. Jadi kalian pilih emoji yang paling menggambarkan perasaan kalian dalam mempelajari materi ini. Feel the reflect. Ya, I think that's all for our meeting today. Jadi ini adalah akhir dari meeting kita hari ini. Ya, for the next meeting, you will learn about a personal recount, how you tell your past experience, bagaimana kalian memberitahukan pengalaman kalian yang telah lalu. Okay, I think that's all for today. Thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.